हेलो किड्स, आज हम कलर करने वाले हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से कलर्स यूज होंगे। डार्क येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, लाइट येलो कलर, डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर, skin color. So let's start. Light green color, dark green color, yellow color, skin color, black color, light yellow color, orange color. So subscribe my YouTube channel for more videos.